आज की बात नहीं है, ये रिश्ते हैं सदियों के। तेरी गंगा मेरा सिंधु दोनों है अपने। दरियाओं में नीला पानी, रगों में सब्ज लहू, मीठी बोलियां फैली बाहें, चाहत के जज्बे। चाहे आंधी आए रे, चाहे मेघा छाए रे, कुछ भी हो ये सफर कभी रुकने ना पाए रे। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গণত্রাণ সংগ্রহ এবং তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রম এখনো চলমান আছে। আমরা আজকে খুবই অভিভূত। পাকিস্তান স্টুডেন্ট কমিউনিটি এবং পাকিস্তানে যারা বাংলাদেশে এখনো বসবাস করছেন তারা আমাদেরকে 2,25,000 টাকা ইতিমধ্যেই তারা আমাদেরকে ডোনেশন কালেক্ট করে দিয়েছেন। আমার সাথে আছেন তাহির ভাই, যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করছেন উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে। তাহির ভাই, আপনি আমাদেরকে বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবেসে বন্যার্ত মানুষের জন্য প্রায় আপনারা 2,25,000 টাকা ডোনেশন করেছেন। আসলে এটা আপনারা কেন এগিয়ে আসলেন? জি, আসলে বাংলাদেশি জনগণ আসলে ওরা তো মানবিক, আমরা সবাই মানবতার বিশ্বাস করি। আর আমরা এখানে এসে সত্যি বলতে আমরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা আপ্যায়নতা বাংলাদেশি জনগণ থেকে পেয়েছি। তো আমাদের এটা ইমানি আর আমাদের মানবিক এটা নৈতিক কর্তব্য ছিল যে আমরা মুশকিল সময় আমাদের যতটুকু সাধ্য ছিল আমরা সবাই পাকিস্তানি স্টুডেন্টসরা আর আমরা পাকিস্তানি শ্রমিকরা যারা এখানে কাজ করতেছে পাকিস্তানি কমিউনিটির সবাই মিলে অল্প অল্প টাকা জমা করে বাংলাদেশি বন্যার্থীদের জন্য আমরা ডোনেট করেছি। আর আমরা আমাদের এটা আসলেই উচিত ছিল যে বাংলাদেশি ভাইদের পাশে দাঁড়ানো। এই জন্য আমরা এই টাকাগুলো, এই ডোনেশন গুলো, এই ত্রাণগুলো আমরা আপনাদের বাংলাদেশি ভাইদের জন্য ডোনেট করেছি। তাহির ভাইকে ধন্যবাদ। এবং পাকিস্তানের যারা বাংলাদেশে বসবাস করছেন মানবিকতার জন্য, মানবিক দিক বিবেচনা করে এবং নৈতিক জায়গা থেকে তারা আমাদের বাংলাদেশের মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমরা পাকিস্তানের নাগরিক যারা বাংলাদেশে বসবাস করছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমার সাথে আরো পাকিস্তানের 3 জন স্টুডেন্ট আছে। মুজাফর আহমদ, আমি সরসলিমুল্লাহ মেডিকেলের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। আমি এখানে তাহের ভাইয়ের সাথে ওর বাকি সব পাকিস্তানের সাথে আছি ডোনেট করতে ফ্লাড এফেক্টিভ যেটা আছে বাংলাদেশের ওনার জন্য। আমার দোয়া আছে ফ্লাড এফেক্টিভের তাড়াতাড়ি রিহ্যাবিলিটেশন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের সাথে আরেকজন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট আছে, আমাদের বোন। উনিও এই ত্রাণ সংগ্রহে অংশগ্রহণ করেছেন পাকিস্তান কমিউনিটি। আসসালামু আলাইকুম, আমি মুবাশশিরা ইমান ফ্রম স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। আমি এখানে ফাইনাল ইয়ার এমবিবিএস স্টুডেন্ট। আর আমি মানে আমাদের যে পাকিস্তানি স্টুডেন্টস আছে এখানে ওদের সাথে টাকা কালেক্ট করে এই যে ব্লাড ডোনেশনের জন্য টাকা কালেক্ট করছে 2,25,000। আর এটা অল্প অল্প মানে সবাই মিলে করছে। আর এটা ছিল যে আমরা যেভাবে এখানে আসছি আর আমি মানে এখন যে বাংলা বলতে পারি, এটা সব বাঙালি মানে বাংলাদেশি যে স্টুডেন্ট আছে ওরা আমাদের সাথে আমার হেল্প করছে। মানে 5 বছর ধরে আমি যে এখন ডক্টরি শিখতে পারছি এসব এখানে যে বাঙালি স্টুডেন্ট আছে ওদের থেকে শিখে আর এই যে বাংলা বলতে পারতেছি। তো আমার মনে একটা মানে একটা টান আছে ওদের জন্য। আর আমার তো এখন 6 মাস আছে, আর বেশি দিন নাই। তো যাওয়ার আগে আমি একটা জিনিস ছোট করতে চাইছিলাম, তো একটা ছোট পার্ট দিয়ে গেলাম, এটাই। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी भाइयों। हम बांग्लादेश में मुकीम बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा इस वक्त मुश्किल की इस घड़ी में बांग्लादेश में सैलाब ज़दगान के लिए हम सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मिलकर बांग्लादेश के लिए इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया है। और हमने कुछ सब लोगों ने स्टूडेंट्स ने ख़ास करके मिलकर हमने बांग्लादेशी 2,25,000 टाका डोनेट किया। तो आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश में जो अभी सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र लाखों लोग बेघर हुए हैं। तो हमारा ये ईमानी फ़र्ज़ था कि हम बांग्लादेश के लोगों के लिए उनके लिए हम जितनी हमसे हो सकती है हम सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद फराहम करें। तो हम हर मुश्किल की हर घड़ी में बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं। और हम क्योंकि बांग्लादेशी लोग इतने मेहमान नवाज हैं, इस कदर हमारा ख्याल रखते हैं, इस कदर हमारे साथ प्यार से हमारा ख्याल रखते हैं। तो ये हमारा दीनी और इंसानी और इखलाकी फ़र्ज़ था कि हम सब लोग बांग्लादेश की उस मुश्किल घड़ी में हम बांग्लादेश का साथ दें।
तो आज हम सब स्टूडेंट्स तलबा पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से हमारे पाकिस्तानियों, मैं हुज़ैफ़ा अहमद हूँ और यहाँ ढाका में मैं फाइनल ईयर का तालिब इल्म हूँ। हम लोग यहाँ पे ढाका यूनिवर्सिटी में डोनेशन देने आए हैं फ्लड इफेक्ट्स के लिए, जो हम स्टूडेंट्स से मिलकर जमा किए थे। तकरीबन जो अमाउंट बनती है 2,25,000 टका। यह हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जिनका इस्लामिक मुल्क है दोनों, तो हमारा एक ये बरादराना फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए डोनेशन करें, इकट्ठी करें और उनके लिए जिस तरह हो सके इमदाद की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशरा ईमान है। मैं सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं। तो अब मैंने देखा यहाँ पे जब सैलाब ज़दगान बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी हैं जो कि अफेक्टेड हैं, उनकी इमदाद करने के लिए हम सब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने मिलके कुछ टका जमा किया, जो कि ऑलमोस्ट 2,25,000 टका बना, जो कि हमने यहाँ पे डोनेट किया उनकी मदद करने के लिए। ये हमारा इस्लामी फ्रीज़ा भी है और उसके अलावा भी मुझे खुशी होगी कि मैं यहाँ पे एक तो MBBS मैंने यहाँ से सीखा, तो यहाँ पे अपने बरादरान मुल्क के लिए कुछ करके जा सकूँ, तो एक छोटा सा तोहफा था। आज की बात नहीं है, ये रिश्ते हैं सदियों के। तेरी गंगा मेरा सिंधु दोनों है अपने। दरियाओं में नीला पानी, रगों में सब्ज लहू, मीठी बोलियां फैली बाहें, चाहत के जज्बे। चाहे आंधी आए रे, चाहे मेघा छाए रे, कुछ भी हो ये सफर